सुबोध सर अछंती जे के बरगढ़ आछंती तान पचले नगर पेन गुड सर आपनकर को जगह पेन सब अछि ए मोर हाथ टोटल उठु नथिला ओके करंट बोलिया मारला बोलिया लागला पहला प्रथम रा मुंडा व्यथा है कि हाथ नहीं आसिला या अंतर जोटा पेन थिला अंतर हाय गोड़ पेन जो गोड़ पेन जो ये लेफ्ट साइड दिखे हाथ भी गोड़ भी दिखा लेफ्ट साइड में जाउ टेबल हां ए टिके सही होउला गोड़ा हाथ जो सही ठीक है ग्रेटेड हम पछी हम अछि हमरा अपर बैक रे हम अछि बिकॉज़ ऑफ से आगु बेसी मोंगी काम करछन्ती अपन बेसी आगु नै काम करना या काम करे बेसी आगु नै काम करे ओजे ने काम करे सीधा क्या होता है सीधा सा क्या हो सीधा सीधा अगर एक लंबा लोरोसिस पे पूरा फ्लैट ही है पूरा बल्क ब्रन बल्की टाइप रो जो मैं ये एमती कॉट जो बढ़िया को था एटी नहीं जो मार तो टोटल बॉडी प्रेशर होची अंटार बॉडी ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନର୍ଭଟା କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତ ନର୍ଭଟା ଟିକେ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବଡି ପ୍ରେସର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି ଅଣ୍ଟାରେ ତ ପେନ୍ଟା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ରେଡିଏଟ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ରେଡିଏଟିଂ ପେନ୍ ସିଆଟିକା ପେନ୍ ବି ମଧ୍ୟ କହୁ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଶୋଇଯାଅ ଉପର ଗାଡ଼ି ଶୋଇଯାଅ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଯାଅ ହଁ ଚେକ୍ କରିବା ଲେନ୍ଥ ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି ଛୋଟ ଅଛି କି ବଡ଼ ଅଛି ବଡ଼ लेफ्ट साइड टा छोटा रोचे तब हमें एडजस्टमेंट करके ठीक करेगा बॉडी रिलैक्स रखो ढीला रखो बॉडी रिलैक्स ऊपर वाला पूरा गोटे लाइन नहीं रहा मोड़ जो कॉपटा फ्लैट है तो कारण में एडजस्टमेंट करेगा ठीक है वो पाकोसन बॉडी रिलैक्स रखो तो लंबा निश्वास सब बोल जाओ बॉडी रिलैक्स रिलैक्स लंबा निश्वास रिलैक्स ढीला रखो relax relax esto más soy yo este por aquí una todo pronto body relax रखो लंबा निश्वास अगर thoracic spine को मोबिलाइज एडजस्टमेंट करेगा जो पोस्चर खराब ही कुछ टाइप रोचु सेटा पे एडजस्टमेंट करो रिलैक्स रिलैक्स ठीक है बॉडी रिलैक्स करो बॉडी रिलैक्स रिलैक्स ये हाथ को ढीला ढीला मसिया आगो के बे केम दिना या पेन का भी जाउ थिला या गोड़ पेन का टी कम ना कम लागे सर काय भी काम भी कर पारो छी कम लागे ठीक अछि अपन 10 रुपए ने भी केते अछि दीटा सेशन में तो बुझि गले माने कर पेन 10 हो अपन दीटा सेशन में देई छी केते अछि 10 केते अपन सिर्फ देबे मार पूरा 9 देबे सर 9 कम लागे ओके ठीक है